musidɓe julɓe ɓen hattoniri yeytugol ɗo fi no acciren ko mettata allah ko waɗen ko welata mo kon heɓen battane mo. Bismillahi, en fuɗɗori inde allah allazi on wajjaba alayna israa li talabi kufranihi hayatal isra. En fuɗɗori inde allah o wajjimbinɗo e men hittingol ɗaɓɓa yaafaye makko on hara hattirde hittingol ɓayre koko laawato mayde nden ko juhoore. O noon d'Allah qui nous recommande le dépêchement dans l'imploration de sa grâce avec la plus grande vitesse. Ikkaliya hittin waɗa ɗum ko ayo musidɓam andande mayde nden juwatama wallahi mo maayi dossier makko on fermama ko mari golle ko hetta zalikal amri konko allah yamiri en noon ye waɗu hittingol rewgol mo mustahilun ɗum gasata bi duni imtisakin amama ja'ati diddi si tawi tum en cataki wakkiloɗe nde seytane no sowon en fuɗɗi sowon sinde en yen andu konko allah yamiri en e wawata wadde ɗum ko be catoɗa dadoɗa hara a jaɓani seytane e sowon sinama. Exécuter cette injonction est quasi impossible sans l'abstinence devant les tentations sataniques. وبواسطة هذه الجعجعات يلج فينا ليشغلنا أما لا يعنينا لما يعنينا. Seytane ko rewrata ko sowon singol en o okkora en ɓernde bonde mo waɗima wiya a accata si tawi a yi goɗɗo no hetti wiya a ɓuttinta an hiɗa mari karamokojo on ɗon a waɗay a yahay ka on ɗon o bonnane feere oɗa a perdi ɓay boɗɗum changata kodduru e allah on ma ene an a loppaka hiɗa mari tag a okkata marɗo e mo ala marɗo mo ala on kañum kadi monano marɗo on ma ɗum o sonnajo o monano o yawo moodi makko ma moodi makko lettamo hara en nangi wongol e yiilode yeddugol yamare e allah ko enen bettam bata ɗum hay fu changeata kodduru e allah ko si seytane ari sowol sini en jaɓi o naatira ɗum ka ɓernde men fiyo accintin en ko allah yamiri en kon ko concerni en kon ko lamdotoɗe ko honɗum waɗɗen kon o jokkina en ko tampinta en kon ko ɗin piji ɗi min o gorko on o letta ɓeygu makko hara o ha jaaga ɓiɗɗo darto baaba madame e bewana moodi mu'um o mo yondinorali koddure allah on o yaha karamo ko ɗin ɗon piiji si tawi tum e wattana yilla ko noon seytane natirta ka ɓernde men o bonna fi men o accintina en ko allah landoto en kon o jokkina en ko tampinta en kon ɓay aduna allah landoyta ma ko hanno darna o landotako par ce que mouhammad sallallah alayhi wa sallam ko e balin ɗon geɗi balin awa sukaɓe ɓe andaɓe koko wawi wa karta pattete e loope mouhammad sallallah sallam ko ɗum ɓurɗo teddude tan e fo allah ayan sa wi a cattoto ko aduna aɗo ha oɗo aduna gasa haray a faddi a wi an ko bee wela haray a faddi mouhammad sallallah sallam se ñembimo ɗum ɗon andini en wondema jaka ko ɗaɓɓugol lagaran woni ko hikkigol hina ɗum ɗa sa jotti dow beleɗe aduna a dartike moodima a letti ɓeyguma an bo suka ano ɗoftaki mawɓe maɓe a rewani allah ma a inni an ko karamo ko marɗa golle fi yo change pro par ce que ko ɗum kala yawɗo karamo ko mini on ko landuɗo bewde hay ko yo change programme allah mi ƴettal be o programme no waɗirɗa ɗo ni mi ƴettani ko ɗum woni ɗum goy yo yaha mbilɗa yimɓe ɓe waɗa science occulte waɗa gandal suuɗingal ha ko allah faalaka gollaɗo ko ɗum woni yahowo karamo andi haray on tigi lutti seytane accintina en ko concerni en kon o jokkina en ko tampinta en kon hay goto landoytake hanno dar hay patteru allah landoyta goɗo ko no on tigi ɓe ombitiri mun kadi e wannakiri ɓe naati mbaykoji maɓɓe ɗin woko no ɓuri gatal ko ɗin ɓe sortata ɓe daɓɓa ko mbiɗen ko landeteɓe allah daala hal anta abdi est ce que ko a maccuɗo an on tigi fure hunko wiya hi ɓoyna lima halaktuka ko fi on ɗum mi taggirnoma
wiya ko li abudaka ko fiyo mi rewa wuyate y a pas de mensonge là-bas no ɗo ata fende fenna a rewanno a waɗuno komi yamiri ko fow accuɗa ko mi haɗi ko fow ɗum ɗo ɗon ko procès verbal ko argol tunga bar mais hay procès verbal o windanoma ɗum hino paaki ton ko ya sifano ɗon hoorema winde waanodoɗa e ɗum ɗon talkuru si tawi ko a gonɗinɗo waɗnoɗo ko Allah yanirma ko waaloɗa e salle d'attente ɓuttina en fof en habbodira ha ñande dangal ɓe maayiɓe fof aton sikkuɓe hewto e laakara ɓe fof hiɓe habbi en fof ko enen naatidoyta ka stade wi ka ñaawol en fof si tawi noon o tigi ko Allah yamirnomo kon fof o jaɓano wadde ma o waɗa goɗɗum o ukkidira e ko boni o waɗa ko Allah yamiri kon o waɗa ko Allah haɗi kon fof wonti fus Allah daala ko ɗo letteteɗa ha dargal ngal daro fuɗɗeɗa noon lette oyi hara ko gahino waɗi fida uji goro gara wallahi fida u nafanta bandi ɗum gaynanta bandijo ɗum nafata fida no moƴƴitoranagol may ɗum muyo Allah yaafo ɗum kono ko sarino noon hara no daɗɗa noon no woodi ka fare. C'est à travers les tentations que Satan s'introduise en nous en détournant nos esprits de ce qui nous concernera pour ce qui nous cernera. Ala ñayila Allah ɗo no sutima an o musidɗo an toliɗo yeeso an min kum abdoulamidi wowlum faninkini ko onon boni min ko min moƴƴi Allah no sutila imo andi komi woni guerde kon fof min si tawi tunno ko mettata Allah ko fof ko gando bandi atamuruna nasa bilbiri wa tansawna anfusakum yamiro yimɓe ɓe ngugol ko moƴƴi ono salo yamirde ɗum wonkiji mon haray on tigi o perdi ko ɓurata mettude Allah ɓayno on tigi wiyaɗo no jangi waɗiri ko boni luttuɓe ɓen fof haray o encourage ɓe yo ɓe ñembu ɗon ɗum e wonde kadi ɗum sendoyta ngal ligole oustaz Abdoulami dari ko yogo yagajo ko ɗum min kanko wajotonoɓe mi jokkimo ɗum sendoyta on koye Allah minni on oto wiya men gi ko gi feren tati meɗen tettade yewto ko ayde si on yewti ɗum fewno ka mon ɗon iwri luumo jippine sabum gun cikko ɗon ka bolol ka damgol mum acco on oustaz ɓe almamiɓe wowloɓe ko waɗata kon ɓe piitoyo ka bafoɓi ɗum ko ɗum ɗum waɗi wiyatake goy wondema oustaz amidi en yetotono men ko moƴƴi kono ɓe haɗa ko boni men ñembitan ɗum sendoytama noon kadi e Allah min on no mene e marɓe kaalisi ɓen ɓe ittata sadaka ma bewiroɓe ɗi ɓe e lamɓe ɓe ñaagirta fi Allah ɓen koye saalwi chofangi parmen naadori wallahi gite oustaz wojjoyayne ñande si o huwano ko Allah yamiri attention ihsar fal alimu yansaku laka ɓayo musidɗo an ɗo golle golle ɗe waɗɗa no windede andu noon ko ɓurɗo andude tagge fu ngon fof woni windude ko wonɗa wadde kon. Attention, c'est l'omniscient qui est ton pointeur. Asafan, falkini yaktafi wara alhisasati, kono no anini en katawata en enen ɓe guineyemɓe en suuɗoto ko ɓaawo ko yimɓe ɓen fof faala kon litasisil jimaati fil jamaati fiye waɗu pagayi lutidire yimɓe ɓe waddidiren ɓe fitayi dittali latitanuyati fi yewolu haalaji penale liyansaka saydu li harati charsin fiyo haaju men enen tummunto enen guinen ko ɗon fewnine no hulɓini minni en suuɗoto ɓaawo ko fof yiɗi kon wano min ni waajagol ko yigol hoore gonɗine acce gerugol acce faysaku acce dartagol modimo fay kum ɗofto mawɓe maɗen ko ɗin ɗon piiji min suuɗoto e ɓaawo mum sikko ko min moƴƴuɓe fiyo min geruno min pagayira hakkunde mon min waddiniran min heɓa kum amen kum awa guineyen jo wo kadi noon ko o oustaz Abdoulhamidi jo en fof guineɓe ɓen ko noon wawde ko cikkumen on lanni moninde Allah o lanni moninde Allah si en wattananila en lutti goto no wata en jawnude sina hoore min par ce que yiɗidira Allah dal fay lam tatarahamu uazibukum tulal hayati woni so yurmodiral mi lettay on tant que hiɗo huwoni ko ɗon fewnide hina o suka faala bappa mum hina bappa mum yurminta alyatima hina debbo ɗofti moodi mum hina goto yiɗani goto moƴƴere kumkikalam kadi ko letta on ɗon debbo mo andi kanko ɓay dewgal metti fi ko kanko woni waɗo ko faala on mo landetaki
ay ko ni jokkirde goto faala na haka goɗɗo moƴƴere hay goto saban ko ɓiɓɓe alɓe tunkeɗo koye min tu yomi hetto onon koye woni fus onon kadi sago mum koye allahu fawan komi naɓata ko ni jokkidirde en fof ko ɗum allah woni e yoɓude ni mi seedata e wowlugo ɗum par ce que koko lannilan aninde hay goto nanda e guine en joyi aduna o leyɗe ɗen fof ɓe jingidiranay ɓe wallidira bete awa si ɓe yii koɗo ɓe jinga ɓe yiɗidira fiyo on koɗo ittu kamɓe ɓe heɓa haysi ɗum ɗon ɗum e onde ɗum hinako de koɗo fof no yiɗidiri sina guine enen en faalidira hina nene goto ɓe yiɗidiri hina baba goto ɓe hina kawtal ɓe yiɗidiri hina fottuɓe taxi komo be no yemna no siiɓo tum hino fiidi tum ɓay jebbilanaki kodduri allah minni Allah wo fa in lam tatarahamu azibkum tulala wo so yurmodirali mi letta e o fanna ma hiɗo wuuri wa haza mabda'ul musibati ɗen lette ɗon noon kala aduna ga ko ɗewni fuɗɗode probléme ji ɗillagal oyi ko ɗon tokkoyde enen ko ni ko anini en joni ko aten perdu lakara men on kadi par ce que lanni sonjade mini kadi on no wi qu'une seule fois onde wotere wuurete enen noon ko on ɗo sonja tum wonɓe e sonja bonnowo diina men kankadi. Dans la désolation, il est constaté que le Guinéen, derrière le sentiment, il se cache pour créer le trouble social afin que son cible soit atteint pour un fin personnel. Ibara Nina, Ibara Soro. En Guinée, donc, à Torike, Yekugol, Lumbo, Ahebi, avec ko Lumbo Toride Yemut, on sondi, no Midjori, et Midjori, Allah Burel, ne batata ko danganga kurani. ɗum e wonde dossier men on ko sal ko tunuɗo ñidduɗo ala ka tawa en allah kono neɓatata guinen ko ɗum ɗo ɓurani ko ɓay goto yurmita o yamo be ko na intérêt men mum personnel on tun jokki awa ɗum ɗon koko lanni mapinde a torike o heɓugol ɗo ɗan ɗo gurdam a heɓiɗan ɗo ala wo ko wowle antal kiniyu qadraka zalkallahu waliza ayyanaka allahu hino humpiti fima mo andi ko wonɗa jokkude ɗon ko ɗum waɗi so fawma o tanamo o fawma ɗo an o guinejo goto en men ɓuttina bajjo ina lanɗo ina marɗo ina faalaɗo laamu ina mene miskinɓe ɓen hima janguɓe yogo yagaɓe ɓen hay fus goto en men ɓuttina mo ɓe no soñdi wimo yi guinejo wi sonjaki ɗum haray hakkille makko ɗen tabita haray huwa ha imum haray ko feeti guinejo wi kañum ilal la paix du cœur ɓurtu ɓernde no ka makko tum wallahi haray o feeti allah daali hablana hokkumen min azwajina wa zuriyatina hokkumen ka geɗal ɗamen e ka sonnaɓe amen ɓurrata amin ko ɓuttinta ɓernde amen kon on hablana min azwajina allah jaabinaki ɓiɗɗo man ko ɗane'irdemo kara han woɓɓe ɓe ƴetta sorta e nder ñiiƴe ɓiɗɗo goɗɗo go okkora ɓiɗɗo mum on o fuuya ma dankoroɗamo kara ma o janɗa o heɓa mecce ma o gayna université ma l'école ɗo gayna jangdeta o heɓata golle komo ɓe hino soñji hay goto ɓuttina ɗuɗɗo noon hay goto ɗo minni on waɗa ɗum sina ala teppude e komi hooli wonde ko allah daali konko goon ɓay pellet wallahi e yurmodira allah daali noon se yurmodirani mawno wadde oɗo japonais oɗa camerounejo oɗa béninois joni on fof ko guinéen ɓe wono ton oni so yurmodirani mi lettay wallahi e yurmodira wallahi mo lettude ko ɗum. Chers compatriotes, Allah t'a localisé, c'est à ce prorata qu'il t'a focalisé. Womunoma ala jamfade wawata trompude Allah ndare tun ko ni fettude gonta e wawata trompude Allah mo reni kuuɗe men ɗen mo reni an o musidɗo da uggini ɗo da faminkini oɗo waji o ƴima on no tawɗoyta Allah a gomɗini joni a fillota fo wallahi sa a udditi bafangal o sa palɗitiki e bewre haray no haw ha cheytani no hawni par ce que ko kanko programme en fi e wonu bandi seeɗa enen en feƴƴitike programmation makko hiɗa waɗi kunden puɗa ugginima nde sayande ma hiɗa uggini wiya allah oɗo ɓeɗo daɗi cheytan kono min ko ay wajotoɗo mon ko bandi c'est là le problème koni waɗade iktahanna didda hubbil watani wa sukkanihi oyde ƴetti piqurewal
fi wate yiɗu leydi men ndi ɗen vaccini wiyate yiɗu leydi men ndi e yimɓe leydi men ndi. On s'est vacciné contre l'amour de la patrie et des compatriotes. Wahuna awija dinu na wa duniana koka woni e yiɗa leydi men ndi e yiɗa dina men kan koɗo dina men kan kalaɗi ɗon a yiɗa mo mao a yiɗa leydi ma ndi ko ɗon dina ma kallatata ɗon fewndine. On s'est vacciné contre l'amour de la patrie et des patriotes et des compatriotes. C'est là que notre vie et dévotion se sont bancalisées. Litakwi ni hazaini fino yo ido idi fewan en dina men aduna men on e dina men kam ay ko ka aduna do woni setto ngon ko do mo inte fi wala tara men fi yo ido few bay fere ala say ko ye modju la tatlubi dunya fakat wata aduna tun fatusniya ilayha insi babaka sakko njaabe yida aduna naba jigol mangol few aduna fatush khafa sakko aduna wenda ma wata tibba halkoda kun li dinika kalaisi li shiblihi wana dina makan wanga yuri ko protege ta danko ɓiɗɗo mum andi goɗɗo susta arde mema ɓiɗɗo ngari ƴettu kun dina mum ma fanɗukum tambito akum hara kum ngappitaki surveillira kum aynira kum waɗo ngayuri aynirta e ɓiɗɗo mum wata jaɓu goɗɗo memane kunɗo siko yumma ma tawi o renata allah jaɓaɗi fof ko fewugol ngol terton siko ɓiɗɗo ma la même chose ko woni a wata dogude wo ko hoorema a wiya hande mi stertiki abdoulhamidi ɓay oɗo wondota kono noon force wonkimaki ɓay a wata yahude iwa e hoore e nder ma yalta yaha ɗo ko kono foodu hoorema sina ɗum haray a moƴƴini kasara ma on aduna e laakal. Pour débancaliser ces deux, ne fais pas de la vie l'aîné de tes soucis et l'enchérir pour peur d'être passionné par elle pour créer. Et sois attentif comme le lion à l'égard de son lionceau. Wallahu daraita sida anduno do kala ko hebuda ga ko ga accenoɗa woni ko danki woni ko harmi subaba mata rumula kafaka a yondinora no seeɗa ko ko wonɗa heɓude ɗo hara ko halal heɓirɗa li tata aqaba li gabrika fiya prépara no gabruma siɗa anduno kono en anda en jaɓali wondema ko ga acceten fo landitoyoroyoɗen fo laakal en jaɓali ɗum ɓe golike koye ɗum e wonde hiɗe yoori sala wondema e maayo ɗum ɗon e golike ɗum kono joni ko hikkitata ɗon kon je vous l'assure en hoolaki ko allah daali ko donc en gonɗina en hoolaki ko allah daali kon ko ɗum ɗo waɗoyta wondema sa waɗi ko moƴƴi ko ɗum yoɓoyteɗa sa waɗi ko boni ko ɗum yoɓoyteɗa sayi ɓen fellituno ɗum wamo darike yeeso magnum wi ungi o planike ton o muncoto wallahi en gonɗinayi si tawi en hulirno haɓidugol e allah wano hulirde yennugol comazone on e commissaire on e préfet on wallahi e goto natata no yiideno kono yiɗe yawiti no wowlede tun kono en tiiɗina ɓay en rena en hajaka ɗen andi ko sama kala wona kun mahiran fi sa'ayika e nder ko rewata allah ko woni ade ñeñuɗo hara a wopata alhatau lan yufa en tout cas ɗo baljo ngol wopeta yaafetake sa fajji tun gannaɗo a bonni dina ma kan ɗum ɗo pardonnatake parce que a yiltitota ko arita ɗo. Si tu savais que tout acquis, tu le laisserais ici, tu allais opter pour la sobriété. Il me comprend, afamani woni, sois habile dans tes actes, l'erreur n'est pas permise. Aki, kwa yo musiba, ukti, kwa yo bandirawa, shamiri zaila, nyoru kombi maɗi, wabadiri saila, juwa changongol, alhatfu wal hisabu, andu maide nde koko badi mako hikkata ɗon konko ko ñaare gongol. Haray lanni anda non de mayata si a woni kadi minni ha kamili molo futuro gurdama ida wadde pagay allah jaɓoyta o yaafayi on yaa tuububuyeno mi fillike wondema sa min mi ƴetta goɗɗo mo duuɓi sappo e tati nayyi sappo e jeeɗɗi oyga wonata kan o yaa o yogo yaganno ha tawa joni cheytane faalaka mo jindi e makkiji waɗi bandiyagal fof anane joni min ko ka dewgal an aranal mi mayata ko kereteni ittatalan abdoulhamidi min e wonde balare jaɓata ɗum o jaɓata allah kadi c'est la même chose goɗɗum ne fof nandindintaki allah mais ko mise wonɓe jettude
Allah ka sa woni ya ka mili modo futuro ngurdamma ina andi pelle joni azara hewti no nani da hito teppe godda sikkude ko ajara ari ayini a tuba fendo don jabata ko ka curbuda jiwduda wonda suka wido mi shaytan no fala ma bibbito da do wiya ko Allah burani la yaha to on tububuye jabetede. Chers frères et sœurs, retroussez vos manches, solidifiez vos hanches, préparez votre au-delà. La mort est là. Wata did shakurataka. Falo bon foma dewalon wata abat hira wataka bilkita tugordu ndu chatoto da mu fi wata setane libe anshit kazara fati mazuratin fil bishati yanere digire madinande kander burure hara me mota ko fi dewal manga dum do ngajalan ta dum do goddo hina yumma mana ben mana karamo ko mana be ngu mana esida ma fi dina makata jabu goddo porgitane dum wa digire madinade goddo wo haram no ene on don jabata dum do on don bagay o jabantala dum do wa non fi ya dogu shaytane ya ka parti Allah. À l'épaule la ceinture de ton sacoche tient bon ta canne et l'énergie d'une girafe dérangée. Tahir wanda fig joni no yilti to bawo andita ko bonnuda ko maga litasi min wasbati fi diwande foli nore ma shaytan diwange yite bay ko gawonda mo indege diwange don cikko yoda kanato be aljanna be woni to ko andu do nela do maki wo welo itafi laka nela do maki wo welo itafi min yo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa Jibril no ari no yewtude be fi lakara darnangal ko shofata kon yuma Aisha hino toli don kambe be ala on don titre yiugo Jibril kono be nanay enen non en nanata yi ata o wola nelaɗo Jibril wola nelaɗo fi darngal ngal ha nelaɗo Aisha wi nelaɗo kono hatti andina o juutini o kambugol hulɓinama yeetimo wondema menen ko menen mapini an ko are ko a ɓurnaɗo tagge fo Allah ngon ko woni ashrafu halqillahi ko ɓuri teddude tagge fo ngon fof ko fi hay hoore ma Allah wodiniri hoore mum yeeti ɗum Jibril maki Aisha mi nani ma kuma kono mi wondiri o nel dolan e Muhammad nyande dangal dari modi ma sikka hina kan ko woni Muhammad asira tu vois annon joni kala padaji din da wondi hida anyan hida hundi hida wuddi hida tomiti hida mawninti ni kala sunnoji en dini de wani din do tawa fayin en hajat waju yonata en taifus ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki wonde ma makanama wonde maɓe makoy to ñande danga yumma shamaki jonno mi nani Jibril no wiyama ɗo fop daroy to hino ɓortori ni nani minen yumma tagge fongol e aden e yumma moye bandiram gonno mi waɗoy to ñande danga Jibril maki o fop haray o goto e mo ɓornaki kono wallahi goto heɓata darigol ɓandu goɗɗo go hakke ko chuf haray ganima no parpartude ɗa hayniɗa jahannama on ɗa huli waɗanaɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam pay yuma o surri gedal makko on ruqiya après o jimmini seeɗa ɓay o iwti ka berde ɓe fo wi ne ɓe o jaɓoyi après 1 heure feƴƴi fo wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum nani har yiɗa jimmini joni yiɗa welti a weltike o maki hay ko ɓiɓɓa on wiya ka ɗaɓɓude haye kono si mola do na mettinagol mo compaya uruno ma wiugol wimi on menen komen ɓe compayaɓe ko ɗon karamo ko alpha tawi mawɓe amen ɓenno rewde Allah ɗum 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 nafatama s'il te plaît sa rewani Allah ururo ko sururo so gomɗinani Allah ɗum ko ɗum nayi goto mono ma welto ko gonga on Muhammad sallallahu alaihi wasallam geɗal makko o shofinanama ka gabur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓikkuno Abdulhamidi geɗal Alaji Muhammad mo Alaji man no rondi conteneur ji zunub mi ardi e ɗin ɗo Zaid ɓikku an kuno ardi e conteneur ji zunub hombo faaboto goɗɗo hombo waɗen welsino ko wona ɗe wolanede wallahi sinam en bonni fi hoore
adun zirna dablal fawati bil wafat e wajama de adola won gol mayde tel ko fi aduna gol so gansa aduna tabbu aduna de minalata tabbu jawdo bay min ni seeda rewata alla joni jokkata en dum don c'est clair kono tabbirno tabbo yidana goddo ko yidanda hoore ma sina dum a luddi tertoɗa kadi fullugol waɗa ɗo moƴƴi waɗa bonɗi a tertoto bonɗi ɗi fof jokka moƴƴi ɗi welda e Allah sina ɗum ko a bonnuɗo fi hoore ma. Recule pour mieux sauter, sois pionnier de ta dextérité, c'est la vérité. Waflal shabata itidaka bimitra gati sulhika joni non andi hida yawde wada bonki ko Allah yida yarlaki hida wondi e dum ka berdema hida anyani hida wuddi hida hunji hida jokki piji di Allah yida joni non ay dum don ko beldi wonma kupande dum yettum marto dewal mangal muncitira dum di don beldi harandi takata ko Allah yamiri watata ko dum don woni ko mojjamma ko arababe neutralise la lame de tes bêtises par le marteau de ta bonté. Wahatik usha kufrika bikibriti ibadatika billahi. Jono ni damari nyaka kawada ta bonki. Oswat hida yahude karamo ma hida joki faisa ma hida anyani ma an hida waja de abuto tadum don an Abdul Hamid. Unko nyaka bonki ma ki woni no joni sunni dum don non almeti dewal mangal tawa dewal mangal lanke no hara abadi to tako dum no mon frère wati ngeru fi Allah may Muhammad jipotako onela men mene dum yonde men fewa me yeto ngodu yawodo terto den ko boni ko fop jokke ko motti ko fop natin aljanna o aduna dunya di Muhammad nene aduna fajina tagado. Life is short, la vie est courte. Dunia kuru asuduma no rapidide simaite juhirima de do ni da nder bêtise wallahi haray agayna ake fi Allah terto den kala ko shaytani yefi en ko jokken ko Muhammad yefi wata shaytan bura en Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abîme le nid de ton ingratitude par le feu de ta dévotion en Allah. Wasmit iblis abisauti jawhari shukrika lahu. Seytane no wolandema awaniɓi yaw waɗa ɗum ɗo yaw ka karamoko jon yaw hujjoya mamodi oɗo a yiɗanamo moƴƴere joni noon uddirde ko seytane ko par ce que yimɓe no sikkude mo yenni seytane hara yo heɓi probléme seytane yo dokkanoma c'est ça on hikkata ɗo rien kono Allah wuɗi ko ɗum uddirde ko seytane kon e kinen e noppi makko ɗin hara on nanata uddira ɗum hitto ko rewirta Allah ko go foddo tun yawka bonki yetta la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah yetta julugol wada dum hara ya uddiri noppi makko din dewal ma Allah ngal wata jabuna nan demo uddu noppi makko din hara on nan tawa he odo deidata odo mi perdi odo isobe sugude yettu nanga sobe on ko rewgol Allah ina wadugol o panti chinois o yi fofuta panti ji waɗira ni fuuta nyongo ji waɗira ni fuuta coiffeur ji waɗira ni fuuta o yaay boisson ji beere yimɓe ɓe ɓenna e ndeɗa kelɗa joni sa pana shinde nde ƴufata fo fuutay sina a rew Allah ko ɗon ɗon tun luttata ɗum mi ƴetta ndeɗa oɗa boisson goɗɗo so a ƴufi et puis joyi ɗon dasatama ha weeta ko ha seeɗani ma o pion do vraiment he buloy ko joni vraiment ko ala garanti vraiment ala garanti accu non jetta bulji Allah den drogo den ha tawarena fustina ko wadnada tama aljanna ko fo perde fo futay ko ni futata o ko dewal Allah fo futay Tempani Satan par la voix sonore de tes louanges à Allah. Wa ismu bijiddi tarahubika limasirika. Taɗinir seytane gera o taƴo wonde ma o gaynatama kon ɗum waɗita ɗum ko soobinagol préparanagol ma lakara on sa yari ko a waɗo no hunde sottoɗa ɗon seytane tawa a wonna koɗi accu yaha wiya on asaji wippitoɗa ayi hara on ɗon o woni o désespéré o andi ɗon an on o gaynatama kono a soobinoto noon ɓay ko jippiro ɗimo wondani Allah o luttinay en ka jahannama woni Allah newnanmo tun o luttinay en ka jahannama
o faalina en ɗum ɗo o salina en ko Allah yamiri ko joni noon si a goɗɗo yi ko jahannama faalanama wonɗum an kadi ɗoftortoɗa on ɗo Fatana Dankadelle, fais le désespéré par ta forte préparation pour ton sort. Wabzihi, l'odir seitane bi ujajati tasrika ila rabbika. L'odir seitane, vitesse ma, poussière vitesse ma ko wata yahude ka dewa lalla ko. Men masini ɓiɗa andi a bonoye, ko wujjugol, waɗugol ko boni, ma ko yawgol karamo ko ma ɗum ɗo. Joni noon, salo ɗum ɗon seytane yi'a o tawa a lojirimo poussiére koko wonɗa gundude yahare woygol Allah ɗon si fokkitama yawgol bonkiyanga wiya fo ene mi yahu ka juulirgo ay ɓayɗa mari tan bonugol tento ɗum ɗon watta on ɗon tan moƴƴugol hay si tawina few ɗo waɓɓutu yaha an kadi awa yoɓa waɓɓutuji maɗi ɓay ko ɗon minnata on oraji ɗi ala no moƴƴi ha feƴƴiti kono ya andu noon siɗa joguinowo suumayeje yoɓeteɗe de Allah landoytema fiiɗen ɗo o landoytoma de sa ñawlige goɗɗo tu yoɓumo ɗo ya fandade mo par ce que ñamande no hakkunde mo raji bi on no moƴƴi c'est très bien ko hollugol wondema hiɗa ɓefti Allah a yeeyay ɓandu ma ɗum horoɗa fiyo Allah welto c'est très bon kono siɗa ñawlino de wata nangu horugolaji ɓi horuɗen ɗo yoɓita heɓa kadi baraji c'est la même chose tawa siɗa ñawli wata ar naafugol e suumayi jen yoɓa ko ñawliɗa kon awa ko ɗon kadi dowaɗe wadde fi dewal men ngal dérange-le par la poussière de ta vertigineuse vitesse vers ton créateur a wokke si saint wa akhriquhu bi mujajati taqwaka yolir sheytane ilon ko hulaka Allah kon waabilire kulol ma Allah ngo ƴettu yolira ɗum seytan sa nangi soɓe tum seytan on fewɗo ɗo ɗen fooli seytan fewɗo mo moniya minon taximétre ɓe buyette jalaɓe no ustad noon goye hutbaji ɗi yaadi juuta e menen goka juma ɗo min ñeɗata ko hannde woni ɗuma luumo laɓe gon ko hannde juma kono ɓe juutinayi kam ay par ce que mo heññini e ye yaltu gaya e mo hettay fewɗo fof wallahi ko ka parti wi Allah wonde ngen fof donc jeren juumoɗe e ɗum tanke ɗarede Allah cheytane no pottitima a potti to dewal ngal tum o ara wukko e ma o sowon sinama e hewti leer ka yata bonki wo accitu ɗum ɗon yaha waɗɗu e watta ɗum ɗon dewal Allah naata aljanna goto do nadata goɗɗo aljanna si du'a mino fida o gaynata shaykuɓe waliyaɓe baben ma yumma ma du'a mum gaynantama sare wali Allah wawata ara andu du'a on jabaki ikana ke komodi wata wonu ade jofojo weltinowo gaño ma wondan o patron ma wonde ma wona e sabu suma jalana on ɗo wata jalamu chavirta sa vedette par la vague d'eau de ta crainte d'Allah wadhishuhu bishiddati iltizamika litardiyati ilahika ngaɗinir seytane décision ma fi ko woɗɗa ɗaɓɓude yabla e joma ma on kon o tawa joni oɗo 2000 jo am mi perdi oɗo hotiri ka Allah ngaɗɗinamo ha mimiɗo sikkude hari mi hendike oɗo kono jaka wajuji wajotoɓe e naati e ɓernde makko nde geru wona ɗum wa tasbiti huwal man ɗum ngaɗɗiniramo ko woɗɗamo moninde kanko o huɗaɗo cheytane kon ébahi-le par la force de ta détermination de satisfaire ton Seigneur et le vexer lui le maudit ittaɗi hiride dadito de moƴƴa ko jippiro holanango ni wakbaha waswasatihi lancu sowon sinale seytane ɗen wakda ma'busahu ilayka stoppa arrêta ɗeɗɗa o mo Allah seytane neli e ma ay mujatga ko wonkima kin seytane neli e ma salano kaɗɗaki no ɓay kanki yiki ɗo ki ukkude ma e huwugol ko faalaɗa ko welataki kon joni noon si on tigi sumoy ko kan woni lettede muuse ɗina wonkiki muusete ko kanko ay ɗum wata jalan kala ukkowoma e haɓidugol e Allah fawama lette ɗum ɗo wata jaɓan ɗum ɗon hay e goto et reprime ses tentations et enchaîne son délégataire vers toi, c'est-à-dire ton âme. Inile yi juudi ko wonki ma ki woni gaño ma o so kanko ni wiide ɗum ɗo e oɗa hettike woni compte ma par ce que ɗum ɗo tun a yahani karamo ko watta sikku kadi am maɗo anni e goɗɗo a heɓali ko naɓaka karamokoɓe kon
wonde ma baya ya hali karamoko an adadi ida ma yon an ye boddo no ay wa ya wa siko ayatu to kan ma ya hilo wo wa de kido gonke o joni yo mi terto dum ko mi wada ko wela ta Allah ko haray dum don a haɗi on giɗo seytane gañoma ɗum ko wonki maki biza tanta izu minal wartati fil warshati ko ɗum ɗon tun daɗirta paɗoygol kan darngal yeeso tuma daroyɗa yeeso bawgal Allah c'est à travers cette attitude placée que tu te repêcheras à la crevaison sans raison nabansan ko ɗum ɗon tunde it's only that one, brothers and sisters wala tu jagir khattaka li ibadatillah fire gon Allah dey wata neɓin tappalande ma en hittin fil mashi lil ibadati bay ko fi dewal Allah fewta wata tongu wata tedde ma teddu hittin yaha yettoɗa e yahugo rewa Allah façon ji wo façon ji ɗin non si tawi woni a wiya ala goɗɗum ko hokkora goɗɗo wo o yasalunaka ɓe falama landade mamad maza yunfiquna ko ɗum ɓe hokkitirta mbayda annam fugara ɓay ko ɓe miskinɓe Allah dali al afwa ko muññagol ko goɗɗo waɗi ma sa muññike ko goɗɗo waɗi ma a wiya yotto